and Runaji with us presently. So a big round of applause for Runaji and to all of us because we have got this beautiful moment with her at London. So dear friends, welcome to the press conference. This press conference is about Golden Jubilee concert of legendary singer of Indian subcontinent, Runa Laila. UK Doctorship Limited is proud to present this concert on 24th September 2016 at City Pavilion, Romford. She has sung more than 10,000 songs and mesmerized us with her magical voice. Runaji started her career in 1965. I don't want to go through the huge number of songs what she has sang, but we all know all the songs. Damada Mast Kalandar, De De Paya De, we know Shadil Lao, we know Bodhuti Din, so I don't want to go through that big list. But on the same time, Runaji is just not only a singer, she is also SAARC Goodwill Ambassador. So that is, it's just not her musical career, it's we are celebrating her life as well and what she has done for the community when she has actually enchanted us with her musical voice. With regards to her awards, the list goes on. The recent one was Dada Saheb Phalke Award by Indian government in 2016. 2015, she was awarded Radio Mirchi Music Award. Then she had Independence Day Award. She had huge numbers of National Film Award as Best Female Playback Singer, 1976, 77, 89, 1992, 2012. So it's like an amazing journey. 2015 and 16. 2015 and 16, sorry. She started with 2016. And I have given you all the copy of this write-up and please amend 2015 and 2016 there as well. Now a little bit why we are doing it. As UK Doctorship, we believe in giving back to community through culture, and that's why we would like to celebrate Runaji's Golden Jubilee of her musical career in London. Our aim is to raise money for 3 charities called Restless Being, Onnesha in Kolkata, Raina Orphanage through this concert. As I said, we just not only celebrating Runaji's music, also her life, her contribution to the community through this concert. So be with us at City Pavilion on 24th September. And we want to enjoy everything. In this journey, we had, as I said, we are very ordinary people. We are not from music industry background. We both are doctors. The people, those who have supported us immensely in our journey. I would say our media supporters, Channel S, ATN Bangla, radio partner, obviously Bekar Bangla, and essentially I'm saying all these names, but I call all of them either Bhaiya or Dada. So it's more or less, we want it to a homely, friendly concert, which is a concert with a difference. And also we have got other sponsors who are supporting. The first name I would say, Pride of Asia, Salim Bhai, who has provided us menu, provided us food, and we are immensely grateful. Other than that, we have got Yup TV, Indra Travels, Quality Food, Bonaful Green Street, Prestige Group, Visa Simple, Tobla, NCL2. We have got other channels. As I said, the media partner wise, I have mentioned 3 names. However, we have got other TV and radio channels who are giving us immense support, provided us discounted rate of advertisement. As I said, we are not professionals. We are just doing it because we wanted to do it. So it's LB24 TV, Channel I, Radio Bangla Net, and obviously ATN Bangla, Channel S and Bekar Bangla doesn't need any more introduction. And I'm really thankful that all of you has came here and supported us in this journey. As I said, I don't know all of your name, and that's why I wanted everyone to write your name in our diary so that we can personally thank everybody. So thank you very much. And also, one person, or 2 or 3 persons actually, the list goes on. One person is Raja Kasif, who is Raja Bhaiya.
I call him, Runaji introduced us to him, and he is kind of the backbone of organizing and everything. He's our brother as well now. Yeah. So Omi, who is doing the sound on the day with his whole team. Then we have got Tanveer. We have got Tani doesn't need any introduction because my journey started doing a Facebook Messenger to Runaji. Didi, we are your big fan. We want to do your concert, and that's how it started. And Tani helped us a lot. So I won't take much more time. So it's over to Runaji and beginning of this press conference. Assalamu alaikum. Namaskar, good evening. আমি কি বাংলায় বলবো না ইংলিশে বলবো কোনটা? বাংলা, হিন্দি, হিন্দি, I think hereby we have got English? আচ্ছা, I will speak in all three languages. So প্রথমে I would like to apologize for being late, but I must assure you that it's not always the artists that are late. Sometimes it's also the organizer. he was stuck in traffic. Yeah, so we were delayed quite a bit. Anyway, finally we are all here. And আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইছি ডক্টর অনির্বাণ এবং তার স্ত্রী ডক্টর অর্পিতাকে। তারা এই উদ্যোগটা নিয়েছেন এবং খুব ভালোভাবে এটা অর্গানাইজ করছেন। ওরা এই ধরনের অনুষ্ঠান আমার মনে হয় প্রথমবারের মতনই করছে, কিন্তু খুব ভালোভাবে গুছিয়ে নিয়েছে এবং I'm sure with all your support and the support of the audience and the fans and family and friends, I'm sure inshallah ये बहुत एक सक्सेसफुल कॉन्सर्ट होगा इंशाल्लाह। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों का दिल मैं फिर से जीत सकूं। पता नहीं पहले जीता भी था या नहीं, लेकिन अब तो ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपके दिलों में हमेशा के लिए रह जाऊं। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस दिस आफ्टरनून। एंड प्राइड ऑफ एशिया को थैंक्स। हालांकि मैंने अभी तक खाया नहीं उनका खाना, बहुत everyone is very happy. as long as all my friends here are happy, that's fine with me. So inshallah, बहुत साल पहले उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी की सालगिरह पे actually we had the function here some time ago. So I've forgotten that taste. So I think আমার এখানে খেতে আসতে হবে বা আজকেই খাবো, তাহলে বুঝতে পারবো যে কত ভালো। So anyway, thank you very much to all of you for coming here, and if you want to ask anything you may. काफी अर्सा हो गया you left Pakistan, but still Pakistani fans are there. यहाँ पे हो, लंदन में हो या पाकिस्तान में, कहीं पर भी है वो आपके भी बहुत बड़े फैन हैं। इसकी क्या राज है? इसका राज यही है कि आप लोगों ने मुझे अपने दिल में बिठाया है और मैं वहीं पे राज कर रही हूँ। और अभी तक आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। सिर्फ आप लोग ही नहीं, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, जहाँ भी मैं जाती हूँ, तीनों मुल्कों के लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं गाती रहूँगी इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार मेरे साथ रहेगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को मिस करते हैं? हाँ, जाहिर है, मैंने बहुत काम किया वहाँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने उस दौर में काम किया है जब बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं। हालांकि अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उस ज़माने में बहुत बड़े नामवर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, सिंगर्स के साथ काम करने का मौका मिला है। तो बहुत अच्छे गाने मुझे मिले हैं और मेरा ख्याल है इसी वजह से अभी तक जो है लोग वही गाने गा रहे हैं, सुन रहे हैं। So it's a great thing. Thank you. How do you feel like आप true एक legend artist हैं जो represent कर रही हैं तमाम एशियन ममालिक के अंदर, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, you are true legend. You are representing all these countries. So what kind of feelings you have? Because wherever you go, even Europe and America and any country, all these countries people and like other people come to your show as well. And tell us about a little bit about this show as well.
You're right. I'm very fortunate to be probably the only artist that's singing in all 3 countries and have sung in all 3 countries and performed here. And मैंने जैसे कहा कि तीनों मुल्कों के लोगों से मुझे इतना प्यार और इतनी इज्जत मिली है और मिल रही है. I'm really grateful. I'm very thankful to my Allah that He has given me this blessing, and I have all your prayers and good wishes with me. About this show, I'd like to say कि मैं बहुत अरसे बाद यहाँ पे लंदन में परफॉर्मिंग, बिकॉज ऐसा नहीं था कि ऑफर्स नहीं आए. There were a lot of offers to sing in London, but I wanted to do something with a difference, something that would also be helpful to humanity, and they came up with this wonderful idea of donating some of the proceeds to some of their charities, which I thought was a very noble idea. So, and basically I liked their approach and the way it was being conducted. It was all done very professionally. So, बहुत अरसे बाद मैं लंदन के बाहर मैंने किया है. पिछले साल बर्मिंघम में भी शो किया था. तो ये शो आई थिंक विल बी अ शो विद अ डिफरेंस. इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा और वी हैव भरपूर ऑडियंस का भी साथ हो तो इंशाल्लाह इट विल बी अ लैंडमार्क, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल कॉन्सर्ट, क्योंकि दिस इज सेलिब्रेटिंग 50 years of my musical journey. And for an artist, कि इतने साल टिक के रहना बहुत बड़ी बात है. सही बात. अभी जैसे अभी दोस्त ने सवाल किया कि 3 मुल्कों में जी आपकी इक्वल रिस्पेक्ट है. जी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. जी तो आप एक गुडविल एम्बेसडर के तौर पर हर आम और खास दोनों की नजर में एक जैसी मकबूल है. जी आपका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे सिंगर आ चुके हैं. जी क्या आप कोई ऐसी फाउंडेशन बनाना चाहेंगे जो 3 मुल्कों के गरीबों के लिए और बेसहारा और जरूरतमंदों के लिए आपकी जान ऐसा काम कर जाए कि आपकी जाने के बाद वो सदियों याद रखेगा? देखिए, मैंने कोशिश यही की है हमेशा से. मैं बहुत सारे चैरिटीज़ के साथ मैं लिंक्ड हूँ, काम करती हूँ उन लोगों के लिए. जैसे फिलहाल मैं आई एम द गुडविल एम्बेसडर, सार्ट गुडविल एम्बेसडर. आई एम रिप्रेजेंटिंग 8 countries now, and I'm working with to increase the awareness of HIV/AIDS and tuberculosis, which I think is a very big issue now. Or as a SARC Goodwill Ambassador, I'm traveling, I'm visiting hospitals, I'm trying to raise funds, I'm trying to provide them with better facilities. इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स के लिए मैंने किया है. मेरी बहन दीना लैला मरहुमा की याद में मैंने एक ढाका में एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में मैंने एक वार्ड करके दिया है. वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होती है बच्चों की. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन बांग्लादेश, आई एम वर्किंग विद अ लॉट ऑफ अदर चैरिटीज, एंड I frequently do charity programs and raise funds. And বাংলাদেশে সুইট বাংলাদেশ বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে. এরা কি বলে অটিস্টিক বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করে এবং যারা ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি চ্যালেঞ্জড, এদেরকে ইন্টেলেকচুয়ালি চ্যালেঞ্জ, তাদেরকে নিয়ে কাজ করে. ওখানে আমি আমার হাজব্যান্ড আলমগীর সাহেব আমরা মিলে একটা অনুষ্ঠান করে বছর 2-3 আগে বড় অনুষ্ঠান করেছিলাম. আমরা সমস্ত শিল্পীদেরকে নিয়ে স্টেজের, নাচের, ফিল্মের, গানের, অভিনয়ের সবাইকে নিয়ে আমরা একটা বড় অনুষ্ঠান করে আমরা প্রায় 40 লাখ টাকা তুলেছিলাম. এই সমস্তটা আমরা ওখানে ডোনেট করে দিয়েছিলাম এবং ওদের একটা ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছিলাম. ওখান থেকে ওদের মাসে মাসে খরচগুলো চলছে. লন্ডনে যে অনুষ্ঠানটা আপনি করবেন, এতে কি বাংলাদেশের চ্যারিটিতে পয়সা যাবে? এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চ্যারিটি, যেখানে বাংলাদেশি, হ্যাঁ, এটা বাংলাদেশি হতে পারে, ইন্ডিয়ানও হতে পারে, পাকিস্তানিও হতে পারে. এটা সবারই কাজে দেবে. বাংলাদেশে কোনো অর্গানাইজেশন যদি এখানে ইউকে বেস কেউ যদি চ্যারিটির জন্য কাজ করে, আপনি কি তাতে আহ্বান জানাবেন? আপনি 3 বছর আগে যখন করেছিলেন যে 40 টাকা তুলেছিলেন,
এখান থেকে যদি 50,000 অঞ্চলে যায় আরো বেশি হয়। আপনার সেই ধরনের কোনো সহায়তা যদি পায়, অনেক অর্গানাইজার এখানে আছে যারা করতে পারে, তা আপনার সহায়তাটা কতটুকু আমরা আশা করতে পারি, কারণ আপনি খুব বিজি এখন। না, নিশ্চয়ই সেরকম ভালো কোনো কাজ হলে আমি সবসময় আছি এবং আমি সবসময় করেওছি এবং করবো ইনশাল্লাহ। বাংলা গানের উন্নয়নে এবং প্রসারে আমরা কোনো পরিকল্পনা আছে? আমরা তো সবাই চেষ্টা করছি আরো ভালো করার। বিশেষ পরিকল্পনা হচ্ছে যে আমি আরো ভালো গান আরো করতে পারি, যতদিন আছি যতদিন গাইতে পারি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আপনাদের আরো ভালো কিছু দেওয়ার, এটাই চেষ্টা করবো। বাংলাদেশের রিয়েলিটি শো প্রায় চ্যানেলগুলোতে হচ্ছে গানের কম্পিটিশনে, সেখান থেকে নিম্নমান থেকে একেবারে উন্নত মানের শিল্পী গেছে, আপনারা জাজমেন্ট করে বের করেন। তা আপনি কি মনে করেন কতটুকু কোয়ালিটিফুল এই সমস্ত শিল্পী বেরিয়ে আসে? এরা কোনো কারিগরি মানে একাডেমিক শিক্ষা নেই, কিন্তু ঘরে শিখে তারা এই কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করে। এই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন এই ধরনের শোগুলো কি? অ্যাকচুয়ালি এটা তো একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিচ্ছে ওদের জন্য, সুবিধা হচ্ছে যে গ্রাম থেকেও অনেকে আসতে পারছে এবং তাদেরকে আমরা চিনতে পারছি, যাদেরকে হয়তো আমরা কোনোদিন দেখতামও না শুনতামও না, তারাও সুযোগ পাচ্ছে এখানে এসে গান গাওয়ার, গান শোনাবার। সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে ফেসিলিটিস অনেক কম গান শেখার। সো আমাদের অনেক ট্যালেন্টেড ছেলেমেয়েরা আছে যারা হয়তো প্রপার ট্রেনিং না পাওয়ার কারণে হয়তো বেরিয়ে আসতে পারছে না। তবুও এখন আমি বলবো যে অনেক শিল্পীরা যারা আমাদের এই রিয়ালিটি শো থেকে বেরিয়ে এসছে তারা ভালোই করছে, ভালো গাইছে, ভালো করছে এবং এখন কিছু ভালো গানও তৈরি হচ্ছে। সো আমি খুব আশাবাদী যে ইনশাল্লাহ ভালো আরো বেরিয়ে আসবে। আরো অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা বেসিক যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে উই নিড টু ইমপ্রুভ আওয়ারসেলভস। সবসময় আর্টিস্ট মানে আমাদেরকে সবসময়, আমি যেটা মনে করি যে আরো ভালো করতে হবে, আরো ভালো করতে হবে, আরো এগিয়ে যেতে হবে। এই জিনিসটা যদি সবার মনের মধ্যে থাকে তাহলে ওরা আরো এগিয়ে যেতে পারবে। আমার নাম হচ্ছে ইব্রাহিম খলিল, আমি চ্যানেলসে এখানে কাজ করি, সিনিয়র রিপোর্টার। আপনি কি আমার ইন্টারভিউ করবেন নাকি পরে? আমরা মনে করি প্রেস কনফারেন্সে যেটা পরিচয় দেওয়া উচিত। জি জি বলুন। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে আগেরকার যে গানগুলা, ধরেন আপনারই অনেক বিখ্যাত গান রয়েছে, গানগুলা এখন নতুন যারা শিল্পী আসছে তারা কিন্তু কপি করতেছে, আপনাদের গানগুলোই আবার গাইতেছে। নতুন গানগুলো যেরকম আগের গানগুলো আন্দোলিত করতো মানুষকে, গানগুলো মুখে মুখে ছিল, এখন কিন্তু সেরকম গান বেরিয়ে আসতেছে না, নতুন শিল্পীরও সেরকম হচ্ছে না। ধরেন একজন রুনালারা আরেকজন রুনালা হচ্ছে না। এটা একটা কেন হচ্ছে? দেখেন, আমাদের অভাবটা কোন জায়গায়? একজন শিল্পী সেই থাকবে, আরেকজন তৈরি ওইরকম হবে না, তার থেকে বেটার হতে পারে। রুনালালাই হতে হবে যেমন কোনো কোথাও লেখা নেই, আমার থেকে অনেক বেটার তৈরি হয়ে আসতে পারে শিল্পী। আমরা সেটাই চাই যে নতুন যারা আসছে তারা আরো ভালো করুক, আরো এগিয়ে যাক, আমি অন্তত চাই। এবং আমি সবসময় ওদেরকে অনেক এনকারেজ করি এবং অনেক সময় এরকম হয়েছে যে কোনো ছবির গানের জন্য হয়তোবা আমি দেশের বাইরে কোনো ইয়াং শিল্পীকে দিয়ে সে গানটা হয়তো গাইয়ে নিয়েছে অ্যাজ কি বলে ডামি হিসাবে, এবং আমি আসার পরে বলে যে আপনি এবারে গানটা গেয়ে দিন। তা আমি বললাম যে কেন, গেয়েছে কে? এটা ডামি গেয়েছে একটা নতুন মেয়ে, তুমি ওটা রাখো, এটা ভালো আছে তো, এটা খারাপ কিছু না, ভালোই গেয়েছে, এটাই রাখো। সো আমি এগুলো ইনসিস্ট করি। তো এই জিনিসটা আর কি আমি চাই যে আমাদের থেকেও আগে বেরিয়ে যাক না। আপনার গাওয়া সবচেয়ে বেস্ট গান কোনটি? এটা খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন। হ্যাঁ, লিস্টটা বের করে দেখতে হবে। আপনি কোনটি পছন্দ করেন এবং একটা লাইন যদি আপনি কালি গলায় গান? তার মানে 24 তারিখে আসছেন না আপনি? না, 24 তারিখে ইনশাল্লাহ গাইবো, অনেক গান গাইবো। আজকে গাইবো না, আজকে গাইলে সারপ্রাইজ চলে যাবে। সো 24 পর্যন্ত ওয়েট করুন, ইনশাল্লাহ তখন গাইবো। হ্যাঁ, কবিতার মতন তাও হবে।
আগেরটা দিয়ে দিতেন আগেরটা শেষ হয়েছে ওটা স্টপ হয়েছে ওটা শেষ চলে গেছে অন্যদিকে চলে গেছে আপা আপাকে বাঁচাচ্ছে এখন এটা হবে না বাঁচাতে হবে আমরা একটু শুনি 2 লাইন আমার মহিলা পরিষদের সিনিয়র একজন বলেছেন কে আমাদের প্রেস ক্লাবের এক্স প্রেসিডেন্ট ও আচ্ছা ওটা দুই লাইন বলেন ওটা কোট করেন উনি বলছে কবিতার মতো বল একটা कोई कॉमन गाना बताइए ना সাদের লাভ আপনি যে গানটা আগে ধরে নেব যে যেমন সাবিনাসন বলেছেন 16,000 मेरा बाबू छाल छवि मेरा बाबू छाल छवि যখন থামবে গুলো বিভিন্ন রকমের এই তো অনেক হয়ে গেল যে কোনো একটা আপনার सबके लिए ना चले यहीं पे शो कर लेते हैं ना देखिए जी sorry before you sing I'm Jamshed Riaz from Pakistan and promoter of JR Entertainment जी और वेलकम करते हैं आपको यहाँ पे Thank you. यहाँ बॉलीवुड को और पाकिस्तान के जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनको मैं यहाँ पे शोज हम लोग करते हैं वहाँ पे और हमारी खुशकिस्मती कि आप लाएंगे और डॉक्टर शेफ जो आपको यहाँ पे लेके आए और स्पेशली गोल्डन जुबली आप भी गा रहे हैं जब आप पाकिस्तान में थी शबनम रोबिन घोष उनकी मौसीकी में आपने बड़े बड़े यादगार जो हमारे लिए गाने छोड़े जिसको आज भी बल्कि आपका नाम आया तो मुझे राजा काशिफ साहब ने कल रात फोन किया उन्होंने कहा जी कि रूना लाना चाहिए मैंने कहा इतनी बड़ी लेजेंड आ रही हैं तो उनके लिए तो एक स्पेशल शो बनना चाहिए क्योंकि हम इतने तो उस्ताद लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और आप आई लेकिन आपके लिए सिर्फ एक बात मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारी बंगला कम्युनिटी और पाकिस्तान कम्युनिटी जब हम एक थे और आज भी यहाँ पे हम एक ही हैं और आपकी जो उन यादगार लम्हों को उन गानों को आज भी हम सुनते हैं जब आपका वो टीवी ऐड आया तो उसमें बड़ी खुशी हुई तो अब चूंकि मुझे कल रात भर चला मैं अपने शो पे बिजी था और आपके प्रमोशन के लिए हम आप लोगों के साथ हैं और इससे पहले कि अब आप जो सा गाना करेंगे जा रहे हैं इससे पहले कि आप गाना नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि हम आपके आर्टिस्ट को इज्जत दे रहे हैं उनको एक मान दे रहे हैं ठीक है कि नहीं कह रहे हैं तो आप सब दे रहे हैं लेकिन एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से आपको ये हम लोग एक मान देंगे यहाँ पे थैंक यू वेरी मच और तर्जुमान इंटरनेशनल के चेयरमैन है ये आपके लिए कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं आज मेरे लिए नहायत खुशी का मौका है कि मैं तर्जुमान इंटरनेशनल अवार्ड का चेयरमैन हूँ और पिछले 12 सालों से ये अवार्ड कर रहा हूँ और ये अवार्ड मैंने इंग्लैंड में किया था 3 साल पहले और 1000 लोगों को खाना दिया और बहुत बड़ी इवनिंग में हमने लोगों की एप्रिसिएशन का ये एक नया रास्ता चुना आपकी सर्विसेज आपकी चाहत आपकी मोहब्बत आपका खलूस और आपके अंदर वाला सच्चा इंसान उसको देखकर आज की इस महफिल में हम आपको पाकिस्तान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनाउंस करने आए हैं आपने आपने इंडिया के लिए आपने बांग्लादेश के लिए हमारा एक रवायत है कि हम वहाँ पे चादर देते हैं जी जब हम किसी बड़े को ऑनर देते हैं तो पग देते हैं और जब किसी औरत को ऑनर देते हैं तो चादर देते हैं पाकिस्तान की मोहब्बत की चादर मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत शुक्रिया और हम आपको पाकिस्तान 17 दिसंबर को रिसीव करेंगे आपको 5 स्टार होटल का स्टे है आपका रिटर्न टिकट है आपका लॉन्ड्री कोल्डिंग सारा है मुझे खुशी होगी कि मेरे वतन के दोस्त आपको याद करते हैं खसूसी तौर पे पीटीवी के एक्स-एमडी हमारे अख्तर वकार अजीम साहब जी वो आपको सलाम कहते हैं और उनके कहने की वजह से ई साइड के यार आप नाम उनका अनाउंस करें हम आपके लिए अवार्ड का ऐलान करते हैं आज और हमें खुशी होगी कि एक नया तराना एक नई मोहब्बत का जज्बा फिर उन फिजाओं में गूंजे तो तेरी मोहब्बत के साथ आए आपकी मोहब्बत पाकिस्तान की थैंक यू बहुत शुक्रिया वेरी गुड एक कॉन्सेप्ट है आप कोई नया गाना और इसके अलावा इनकी आपस में बॉन्डिंग और मोहब्बत करने के लिए कोई गाना आपका है जहन में कि आप ऐसा गाना भी करें जिसमें इन दोनों को इन तीनों ममालिक को हम मिलाएं जिसके अंदर देखिए गाना एक ऐसी भाषा है
कि वो हर किसी के लिए मोहब्बत का पैगाम ही लाती है। तो मेरा ख्याल है कि कोई एक खास गाने को नहीं चुनेंगे हम, सारे गाने ही आप लोगों के लिए हैं। और इस कॉन्सर्ट में तो नया आ रहा है कि नए गाने सुने आप? वो तो सस्पेंस है। এখন আপা গানটা गाना प्लीज যখন থামবে কোলাহল ঘুমে নিঝুম চারিদিক আকাশের উজ্জ্বল তারাটা মিট মিট করে শুধু জ্বলছে, বুঝে নিও তোমাকে আমি ভাবছি, তোমাকে কাছে ডাকছি। ও ঘুমিয়ে পড়ো না বন্ধু আমার, জেগে থেকো সেই রাতে, যখন থামবে কোলাহল ঘুমে নিঝুম চারিদিক। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, हाय मैं शर्माऊं रे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीप वॉचिंग TV 7 at 6, देखते रहिए।